24 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੋਟਲ ਪੌਣੇ 5 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨੇ ਬੰਦਾ यूनियन कौंसल ने किसी नाज़म नाल भी उखड़ के गल नहीं कर सकना करके तक्या तो सही गली चू पे गुजरने मदीने नहीं गली चू एक बद्दू पिंडा थावा ना रहन वाला काफिर हाथ विच घोड़ा पकड़ के ना गलती है ते हजरत उमर गुजरे ना ते तक के घोड़े की फरमाया ओए बेचना ही आखना जी जी बेचना तुसी गाहको खरीदार हो आपने फरमाया हाँ हाँ मैं खरीदार हाँ लेकिन शर्त ये है पहले मैं दौड़ा सा चेक कर सा ए माड़े म्यार ते पूरा उतरिया ना ते तेनू तेरी मुंह मंगी रकम दे सा मैं चेक कर लवा उस आख्या जी जनाब कर लो हजरत उमर बिन खत्ताब ने घोड़े दी लगाम नपी ते उन्हों दौड़ान ले गए ते अल्लाह दा करना ऐसा होया घोड़े नू ठोकर लगी ते घोड़ा जख्मी हो गया खून रिसन लग गया ते आपने आके उन्हों लगाम पकड़ा के फरमाया तेरा घोड़ा मेरे मयार ते पूरा नहीं उतरिया लिहाजा मैं इनू ना खरीदना चाहता अपना माल संभाल ले वो कहता है कि अगर खरीदना नहीं सी ते जख्मी क्यों कीता इनू जे जख्मी करके ले आया है तू लेना नहीं सी ते इनू जख्मी क्यों कीता आई आपने फरमाया मैं जान बुझ के जख्मी नहीं कीता मैं तेरे को इजाजत लेके गया मैं दौड़ान खड़े है अचानक इनू चोट लगी है ते जख्मी हो गया है ओए जणिया मेरी गलती कोई नहीं उन्हें आख्या नहीं नहीं गलती है या नहीं है मैं मुसाफिर ते परदेसी हाँ मैं घोड़ा बेचन आया ते तू लेना नहीं सी ते मेरे को लेके क्यों गया है अचानक उन्होंने गल बात उचियां शुरू हो गई हजरत उमर बिन खत्ताब दा आवाज भी बुलंद होई ते उस बद्दू काफिर दी आवाज भी बुलंद होई आपने फरमाया एडा उलझन दी लोड़ नहीं और सामने अदालत दा दरवाजा खुले होए जाना मेरे ते केस कर दे अदालत जेड़ा फैसला करे उमर बिन खत्ताब कबूल कर लवे ओ बद्दू काफिर वक्त दे काजी दे दरबार दे अंदर आया ते काजी भी आम जिहा काजी नहीं नामे नामी हजरत काजी शुरै और उन्हें आके अपनी कंप्लेन की ते काजी साहब ने जदों वेख्या के अमीरुल मोमिनीन दे खिलाफ कंप्लेन आ गई है काजी साहब कहंदे ने जल्दी आ जा मैं शाम तू पहले पहले फैसला करना चाहना इत्थे ते केस दादा करदा है ते दादा मर जांदा है केस करने ते तारीखां भुगतने ते फिर पुत्र आया वो भी मर गया ते पोतरे जदों आए ते तां अदालत फैसला कर दी है ते मुदई उस केस नूं उठा के फिर हाई कोर्ट ले जांदे 15-20 साल हाई कोर्ट गुजर जांदे सुप्रीम कोर्ट तक पोतरा भी मर जांदा है काजी साहब कहंदे ने जल्दी आ जा मैं शाम तू पहले पहले फैसला करना चाहना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब नू जदों ऑर्डर मिलिया ते आपने अपने कम काज छोड़े ते चलदे अदालत आए तवज्जो चाहना अपने भाइयों दी उधर बद्दू काफिर खड़ा है उधर अमीरुल मोमिनीन खड़े ने काजी साहब बद्दू नू मुखातब होके कहंदे ने तू पहले अपनी गल दस ते बद्दू ने सारा माजरा मिनवान बयान फरमाया फिर हजरत उमर नू काजी साहब ने कहा हुण तू अपना दिफा कर हजरत उमर ने अपना दिफा फरमाया बड़े गौरो खौज तो बाद तारीख दियां किताबां इस गल दियां गवाह ने कि काजी साहब ने अमीरुल मोमिनीन नू फरमाया मैनू लगदा है शवाहिद ते कराइन दी रोशनी दे अंदर कि ए बद्दू ठीक पिया कहंदा है गलती तेरे कोल हो गई लिहाजा तू अगर घोड़ा लेना नहीं सी ते दौड़ान वस्ती क्यों ले गया है लिहाजा इदा घोड़ा जख्मी हो गया है इन्हों हुण मुंह मंगी रकम देना तेरी जिम्मेदारी है हजरत उमर ने अदालत दे फैसले दे सामने अपना सर झुका लिया ते मुंह मंगी रकम जेब चुकड़ के बद्दू दे हवाले करके उथों जान लगे ते काजी साहब बुला के कहंदे ने उमर किथे पिया जाना है ये बंदा परदेसी सी इत्थे घोड़ा वेचण आया सी इदा घोड़ा
تے تو لے لے آئے ہن ادے کول سواری کوئی نہیں چر بھی ہو گیا ہے لہذا انہوں کھانا کھلانا بھی تیری ذمہ داری ہے تے گھر پہنچانا بھی تیری ذمہ داری آئے 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 آپ نے اپنے پلیوں اس بدو کافر نو کھانا کھلایا اپنے بیٹے عبداللہ نو ملایا فرمایا میرے بچے سواری لیا تے اس بدو نو سواری تے بٹھا کے تے بڑی حفاظت تے عزت دے نال گھر لے جاؤ تے جدوں آپ نے اس بدو نو فرمایا اے میرا بیٹا ہے جا گھر چلا جاؤ وہ کہندا ہے جان جوگا تے ہے ہی نہیں پہلے ضرور جاندا او جس نبی دے نوکراں دا انصاف ہے اس محمد دے انصاف تک عالم ہوئے گا تے میاں صاحب کہندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی پھر عشق نشے وچ آیا او تن من دھن دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلا سر قدموں میں رکھ کے قربان ہو گیا پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گیا میں کیا بدو کیوں مسلمان ہویا ہے آدھا یہ شان ہے خدمت گاروں کی آہا مل کے بولو یہ شان ہے خدمت گاروں کی مل کے آواز نال آواز ملا کے یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے ابن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا